हाय सांग माने आपण माने केमिति अछ मु आशा करछि आपण माने भल्ल थांतु आउ सुखरे रुहंतु। तो आज आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जणाउछि। चलो देखिमी आज केते पानी पूरा आ एपट देखंतु रास्ता देकी पानी भारी होछि, पानी पूरा भारी होछि। तीन दिन जाक पूरा वर्षा रे पूरा भिजी गला पूरा। आमर तो वर्षा है ना पूरा एपटे पूरा पानी रे पूरा भर्ती हो जाए। आउ एपटे चलतु आम गाँ को देखु पूरा घर पूरा पूरा पाख पूरा पानी पहुँची गलानी। लाइन किंतु कटी नहीं रात सारा। एबे चल आम गाँ परिवेश देखीमी आम गाँ केमिति के अवस्था आम गाँ रही। आम गाँ पोखरी देखी पारे एथर सुखा होता तो से पानी कम अच्छी। मोर भाई आसते जाल कर बसईच जाल बसई जाल बसई न मशारे बसईचु तो माछ धरी दो। ये आम गाँव मुंडरू एपट देख एपटे 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 बाबा रे बाबा एपटे पानी एपटे एत पानी है आसेपटे आम नई रही आसेपट को आप देखीमी सेपट आम नई रही सेपट को नई के पानी देखिए। आम छोट नई बेस बड़ नुहे। ये मोर किए आम भाउज आस चली भाउज माछ धरिया जाइए ना कौन कुआ जाइए भाउज माछ धरते जाइए कहीं माछ कहीं तो खाली हाथ गला माछ धरते जाइए। भाउज मोर मिछ कथा कहते कुछ माछ धरी कि माछ ना पानी देखा जाइए से कथा कहना। एटा आम गाँव मुंडे ठाकुराणी माँ मंगला ठाकुराणी ये आम वर्ष को थर ना पूजा हुए बड़ पूजा। आपर देखु आज बेस्ट घर पूरा नहीं एपट पानी आउ जदि जोर वर्षा हम ताहले ये घर बुड़ीज पानी पूरा माति जो घर भर पानी पशिज है आम नई देखिए नई एत पानी चली बर्तमान सुधा पूरा पुल उपर छिड़ा बड़ छता धरची वर्षा एवं सुधा भी चलती हल्का हल्का वर्षा एवं हो आउर देखी एपट देखिली एपट पुल एपट पानी देखिले पूरा पानी दिआड़े पूरा फुल हो आउ गोटे पुल अच्छे आम बर्तमान से जाऊँगी। ए भाई मोर कलेनी माछ तो धरलुनि कि भाई मोर माछ धरना मन दुख रे कौन माछ कि आनी खाइबी। अरे देसी माछ जो खाइबा मजा आपण मान थोड़े कही आम गाँ आरमुंड आम नई आड़े देखा कथा देखार थी आपण तो से देखी एपट रहीगला। ये मोर सांग ये दुई जन आसु आज आ गोटे आप देखीमी जहाँ कि आप टोटाल देखी नथिनी कौ दिन आज रखी नईकड़ ये देखिपार मो पछपटे जो घरटा अच्छी से देखीमी कौ दिन रखी आम जो पुलटी बनईलु से बाँस पुल आबाटा सीधा गले आर पारिकी आम से छोटिया घर तो बुझा बर्तमान एठू सीधा जिमी से घर को देखीमी से घर कौन रखी कौन न रखी सीधा देखीमी। तो देखुं आम बाँस पुल जे बाँस पुलटा आम तैयारी करते तो केते देखुं ना सब माटी सब डाल फाल सब बाँस गछ एक सब नागी बर्तमान पानी जापार ना तो आर पारिक आम पार आर पारि जिमी आ देखीमी से घर कौन अच्छी तो देखु सब सफासफी सरीगलानी एतिक बाहर देखु एत काठ आमर 2 सप्ताह चलज एत काठ जी बाहर कर नागिला देख एपटर एतिक एपट देखल एतिक एपट देखल एतिक तो अच्छा एबे अच्छा आर पारिक जा देखु टिके जदि खसीजी ताने गला पानी रे
ଏବେ ମୁଁ ଯିମି 8 ତାରିଖ ମାଲୋ ଡର ମାରୁଛି ବାଉଁଶ ପୁଲ ଏଟା ଖରାଦିନେ ଏଇ ପୁଲଟି ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତ ଆର ପାରି ଯିବା ନା କି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲଟା କରିଥିଲୁ ଆଉ ହେଇ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି ଦେଖିମି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ମାଲୋ ଏପଟେ ଆଉ ପାଇଲାନି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମ୍ପ ମାରୁଛି ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇଟା ଆମ କଖାରୁ ଗଛ ଦେଖୁଛୁ ନା କଖାରୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟକୁ ଦେଖ ଏପଟେ ନଈ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଏପଟେ ବିଲ ପାଣି ଯେତିକି ଆସୁଛି ସବୁ ବିଲ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାବାରେ ଦେଖ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଆଉ ଏଠି ରହିଛି ଏଟା ଆମ ଘର କିନ୍ତୁ ଗର୍ଜନ ସାଉଣ୍ଡ ଆବାଜ ହେଉଛି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଗର୍ଜନ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ରଖିଛୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 1 2 3 4 5ଟା ରଖିଛୁ ପୁରା ନଈକଳ ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସେଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ତାଲା ଲଗେଇଛୁ ଏଟା ହେଲା ବଡ଼ଟା ଏଟା ହେଲା ତା ମା ଆଉ ଏଟା ବି ଗଣ୍ଡିଆ ଏଟା ବଡ଼ଟା ଆଉ ସେ ସବୁ ତିନିଟି ସବୁ ସାନ ମୋତେ ଯାହା ଡର ମାରୁ ପାଣି ଯେ ରାତି ଭିତରେ ଯଦି ଆଜି ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ରାତି ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ବୁଡ଼ିଗଲେ ଘୁଷୁରି ପୁରା ରାତି ଭିତରେ ସଫା ହେଇଯିବେ ସେପଟ ପୁରା ସେ ଦେଖ ଆମ ପୁଲଟା ଦେଖାହେଲା ନା ସେଟା ହେଲା ଆମ ପୁଲ ଦେଖ ଆଉ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ବୁଡ଼ିତେ ହାତେ 2 ହାତ ଆଉ 3 ହାତ ଅଛି 3 ହାତ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭାସି ଯିବେ ଖାଇଲନି ଖାଇବ ଏଇ ଦେଖ ଆସିଲେନି ଦେଖ ଏଇ ଆଉଁସା ବି ଏ ଦେଖ ଇଏ ଆଉଁସା ହେଉଛି ହେଲା ତା ମା ଆଉ ସେପଟେ ସିଏ ବାବାରେ ବଡ଼ ତରକା ସିଏ ପୁରା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଜାଗା ସେପଟେ ହେଲା ଖାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲି ନା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଦେଖିମି ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।